Duha ka adlaw human ang sunog sa Purok San Miguel, Barangay Kalumpang. Makita nga hinay-hinay nang ginabakbak sa mga apektadong residente ang mga semento, gipanghakot sab nila ang mga bakal nga nasunog ug ilang gihinluan ang lugar aron makaplastar matud pa sila og pagtukod sa ilahang bag-ong mga balay. Sa bahin sa Purok Chairwoman, daghan pa og gikinahanglan nga tabang ang mga nasunugan, gumikan bisan usa ka gamit, wala sila'y nasalbar. Ang mga nasunugan, temporaryong nagtiner sa ilahang mga silingan ug paryente, samtang ginaplastar pa ang lugar aron matindugan ug balay. Gi-advisean to sila nga kung nag-offer na lang ma'am ang mga silingan, mga parente nga didto lang usa sila for the meantime. Dito lang sa sila mag-ano kay na ila pa mag-asikaso ang ilang pwede sila makapalit og bubong o mga slab nga ilang magamit. So far ang mga amo ang mga nasunugan naalang gid dire sa Purok San Miguel kay ang ila pang ginahuna ma'am kung ang ilang evacuation is sa barangay gym. Problemado gyud kay nga naman mag-start na ba ang klase so may klase ugma. So wala na gyud dire na lang gyud sila. So kaloy sa Dios pod okay lang. Maski naman nasubo sila pero wala na mo sila gipasagdan po. Base sa listahan sa City Social Welfare and Development Office, 44 ka pamilya ang naapektuhan sa sunog. Gikan sa maong ihap, 31 ka pamilya ang totally damaged ang balay, 4 ang partially damaged, 5 ka sharer nga pamilya ang partially damaged ang balay, ug anaa sa 4 ka pamilya nga nagarenta sa lugar ang nasunugan. Gani, nakadawat og cash assistance gikan sa local government unit ang mga nasunugan ug dako na matud pa kini nga tabang aron ipalit og materyales aron makapatukod balik og balay. Kuan man to gihatag ato cash assistant gihatag ni Mayora Lori Pacquiao tong 15,000 nga para magsugod mi magkuan sa muang kinanglanon diha. Tapos tong gihatag sa LGU nga mga bugas kato nga mga gamit na mo tanan god para school supply. Ito gihatag ni Mayor. Daghang salamat kay Mayor sa tanan niya nga kauban kay Bobby Pacquiao ana. Sa LGU tin sa mga daghang daghang salamat sa ihang giabot sa mua. Kay murag nabas-basan na mo ang problema. Samtang ang mga opisyal sa Barangay Kalumpang takda sab nga maghatag og hinabang sa mga apektadong pamilya, gani ang pondo kuhaon matud pa sa calamity fund sa barangay. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News.